ang gaya men, ang tagbalbalin nga paniki, amen? Ni ka na tayo niya po Diyos, naganan ti assignment. Okay, so let us open our Bible in the book of James, chapter 5, verses 13 to 18. But before that, di ba, when we approach the topic nga prayer, we encounter the tension, di ba? At datay, kasla ko makanya, i-prepare ko dato, siya mismo hanak makapag-concentrate nga, kararag. Siya ka mo no apay. Lord, prayer ko topic ko nga apay. Nga hanak makapag-concentrate, nurog yakon, ada pusa nga umuli, ada tawag, titilag, Diyos ko Lord, kung naktulungan nakadi. So, insardeng kumanen. And to the non-Christian kakabsat, kaya mo dati prayer kat ang sarsarita lang awan, mamaay na. Di ngamin, anong atat kasarsarita na di jay? Bukod na nga bagbagi. So let us open our Bible in the book of James chapter 5 verses 13 to 18. Ket kunana jay, is anyone among you suffering? Kunana ESB kanya kakabsat. Let him pray. Is anyone cheerful? Let him sing praise. Is anyone among you sick? Let him call the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And in verse 15, and the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. In verse 14, therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of the righteous person has great power as it is working. In verse 17, Elijah was a man with nature like ours, and he prayed fervently that it might not rain. And for 3 years and 6 months, it did not rain on the earth. Then he prayed again, and heaven gave rain, and the earth bore its fruit. So, dati may isang istorya kakabsat, kunana, there was a woman who did pray every day. Dati ka nga bakit? Agkarkararag every day. She had a little apartment, a strong believer dati nga bakit, dati nga woman, and would voice her prayers every day data, loud and clear. Her neighbor was an atheist. Tawang pamati na kinapo Diyos. So, and could overhear her prayer in her daily devotion. Mangmangeg na ti kararag na dati nga, bakit? Ket kunana, it drove her nuts. Kunana. So when he would be praying for something, the atheist would hear it and shout back, kunana, there is no God. Kunana, that thing atheist. So, but that didn't deter the Christian lady from being devoted, kakabsat, and praying every single day, out loud, nakapigpig sa kanot ti panagkararag na dati nga, lady kakabsat. One day, she was in need. So she prayed out loud for groceries. Ask God to provide. Kunana, Lord, i-provide mo ka diapo ti groceries ko. Kunana. Then the atheist nangig nakakabsat. Nangig the atheist. Kunana, nagkatawa. Sige, I'll fix her. Kunana. Napan na grocery. Dati nga, atheist, impan na jay ruangan di jay. Bakit? Tapos naglimeng iso na jay. Kabakbakiran po na tayo latan. Tasisiputan ng arod. Then the believer came out. Rimor jay bakit? She saw groceries. Ket na excite isuna nagkararag manen kakabsat kunana. God, thank you. I know that you would provide and praise the Lord. Kunamang tayo bakitin. Dati ba't ni atheist kakabsat? Rimar, kunana, you foolish young lady. God didn't buy you those groceries. I bought you those groceries. Kunana, well then, kunadya bakit? The believers started shouting and jumping even higher. Praise the Lord! Thank you! Kunana manin. Hallelujah! The atheist ket makasurutin. Apay nga excited ka, kunana, and the believer said to the atheist, I knew that God would provide my groceries and I didn't know He would make the devil pay for it. Amen. So even God use the devil, amen, to solve our problem. So, amen, kasta ka-powerful, tikararag tayo, kakabsat. Just a brief context in the book of James chapter 5,
ni James, amo tayo magkakabsat ni Santiago, ket half-brother ni Apo Jesus. Ket isuna, DJ Constantine na dito, that faith without works is dead. So, in chapter 5, kakabsat, makita tayo dito, in chapter 3, makita tayo nga taming datang, di tayo madi, nga usar, iti, niwat, dila tayo kakabsat. Taming datang, and in chapter 5, dito yan tayo kamayatan nga usar, dila tayo or niwat tayo, prayer. Amen? So, the book of James, sana lang in-address the faith relationship tayo no dikit di suffering and faith relationship. Our prayer, kakabsat, katkas lang kumadati spinal column tayo. Amoy ba't ayan spinal column tayo, kakabsat? Ito yung likod tayo, kakabsat. I-support namin kumatipan nakipagpag natin kaya na po Diyos. Dato'y duri tayo, kakabsat. Like our physical spine, kakabsat, your prayer life is not always visible, kakabsat. Ano, visible ti prayer tayo. Ngamunahan nga usto, kabsat, our walk with God will suffer. As tamat iti physical nga kababalin tayo. Amen. Nohan nga usto, dito duri tayo, makita mo ti panag na tayo nasakit. Ganyanin, kailangan tayo nukati therapy. No nakarkaro dyan sakit ng kakabsat. Amen. So, this morning, dati research, kakabsat, ti Barna Research Institute. Ti kano oras, ti panag cellphone tayo, average lang dagito ya, get 40 minutes talking diya, makitaw-tawag tayo. Numapan tayo metag CR, every day, 1.5 hours. Depende pa diya bubuyat ulit ti CR. Panagbuyat TV, 3 hours. Eating and drinking 1 hour kanu kakabsat. Dito din nakakasad. For us Christians, in prayer less than 10 minutes a day kanu is spent to you. And you know, guilty akmet no kakadeti kakabsat. Every one of us is guilty kakabsat. Do you have time for Netflix? Amen. Do you have time going to the gym? Awas siguro gym dito and shopping or chismising kakabsat. Looking, dito sa cellphone tayo kakabsat, isut mang distract, iti pa nagkararag tayo. Amen. So, may saknot tayo nga mapaspasagidan kakabsat. Kano maminsan no nagbubuyak ti puro puspusa ti makikita ti cellphone ko. Di algorithm na ngamin kat i-ano na DJ search tayo. But in dating adalen tayo kakabsat, makita tayo nga in James 5:13, pray in all seasons of life, kakabsat. Kuna na dyan in verse 13, is anyone among you suffering? Let him pray. Kuna nakakabsat, pray when there is suffering, kakabsat. Ada ka di kada kayo, sagsagsagaba, kuna nakakabsat, agkararag kuma. Dati prayer dito kakabsat, ket teachers, ano dito, past tense, when the present tense? Present tense. Amen. So, anakyat na nga sa web. Continually kakabsat. Ongoing. Kuna nang read Matthew 7:7, as seek and makita dyan progression na kakabsat, magdaw-dawat tayo, tahan na tayo pwedeng dinggen. Agsik tayo na, lumadilat ta, tugtugen tayo ti langit kakabsat. Amen. So, when the hardship strikes our natural impulse kakabsat, ket, hantay yung makafocus or saan, agaramit ti, agad ti solution na. Kas lang kuma, tila dateteksan tayo, kasya, amen. Amen. But, amuyo no apay nga, dumaket, ipalubos niya po Diyos nag-suffering tayo, dati suffering tayo. Kasi JT lang nga nakapig sa kararag din ko 100%. Di amen? 100% ti kararag tayo, dati suffering tayo. Kung naagasan tayo, okay Lord, kung adaman problema tayo, adak malina po, kung na tayo manin, kakabsat. DJ ko na Lord nga, Lord, patawad. Kung na nakakanta, di ba? Sa tayo lang malagip, no, dati suffering tayo. So siguro, no, kanayon tayo suffer, ipalpalagip niya po, Diyos niya tayo nga, kanayon tayo, kararag kanya na, amen. Amen. So, ang kumet kaya ibaga kakabsat, kag-suffer tayo because dadagiti pakalipatan tayo kanya po Diyos ngem, pakaisuruan tayo kumakakabsat. So,
Anatay ko na kon, ada digiti tiyempo kakabsat nga ti prayer ket may relieve na kumat anxiety tayo kakabsatan may sunat ti kosti anxiety tayo. Ken ti prayer hanlang dito church tayo kakabsat. Prayer is not just for Sundays kasi kadwa namang mga tayo inak ti church tayo nakagkararag. Wrong kakabsat. Prayer is for Monday, Tuesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday kakabsat. Amen. Hanga datay para tun no Domingo laeng makipag-meet and greet tayo lang tinapo Diyos kadi. Haan kakabsat. A prayer should be our first response kakabsat. Hanga emergency pang emergency situation. Lord, digito ti agasam kadi. Amen. Hanga kastay kakabsat. Di namin kasi tayo nakakagararag. I-present tayo lang kadi Lord. Nuwen ko na yun. You're in danger. Amen. So, kakabsat, dapat ti prayer ket ang iso ti last resort tayo nga Kristiyano kakabsat. Ay so kumati muna nga response tayo no dadigiti pagkasapulan tayo even in times of suffering kakabsat. Amo yun no pets of suffer tayo pa kakabsat kayat met niya po Diyos nga dumakkel ti character tayo in His image kakabsat. And He has no difficulty using a season of pain to accomplish His purpose to one of us kakabsat. Kaya't nang agkararag to tayo kanya na agsangit tayo kanya na kenhan tayo distansya kumati bagbagi tayo kanya. And so maruno in times of triumph or in good times tumit na kay smile tayo akit agkarkararag tayo lang takuna na jay is anyone cheerful let him sing psalms kuna nakakabsat ada kadi naragsak agkanta kuma iti pagdaydayaw kakabsat. Dato yan no katay problema tayo nga Kristiyano. No nasungbatan ti kararag tayo, nalipatan tayo ni Apo Jesus. Amen. Nalipatan tayo, nagkaroon tayo ti ganan, amnesia. Amen. Nagkaka-amnesia tayo ni kakabsat. Ket kuna na to, tiniling ti ko kakabsat ket to be well in our soul kakabsat. Ket ganan, nung amin adatay timot tinaka-smile tayo apo ije digitay tumaod digitay pride tayo kakabsat digitay kwakmet dito naganan self-made kung natin yung minukad ngamin syakmet dito sakti nagrigat iso nga rumbing laing nga ma-receive ko digito kung kuna na so na toy Psalms kuna nakakabsat ket nung kami nagkanta tayo may express tayo di siya panagyamyaman tayo niya po Diyos a public recognition that every good gift comes from above ken hantay malipatan no kwa nga isunat the source of our blessing kas lang kumada Paul and Silas diba numalagip yo nagkankantada jo nagti pagbaludan midnight while beaten and thrown in a jail in Philippi kakabsat. Ken, amuyo, di ba nagkankanta, may criteria timbaga niya po just kat kunana kadi, sing in the tone of, kunana kadi, sing in falsetto kung kunana kadi. Awan kakabsat, awan ti criteria na, sing psalms kunana. Singing is a form of prayer kakabsat. Singing brings comfort kakabsat. Ket 50% kuma halak mga 50% ti daton tay kanya po Diyos to diket ti 100% make a joyful noise to the Lord wala nakakabsat amen ken anaganan sing in the key of G hamit na po na ni Lord di ngamin out of tune kayo madi hamit na po na ni Apo Diyos ada ka na digiti benefits of singing malower ka no ti blood pressure tayo no kakakabsat. Yung no video okay, tama ka rin gor. Ma-high blood tayo. Di kami natin siya aron. Di siya, adadano ka digitay. Agpapa-video okay. Ken, ma-increase pa iti lang capacity tayo. Ma-improve ti posture tayo. Ken, dato itong ti facial tayo. Amen. So, when we are in times of triumph, let us sing psalms kakabsat at kanta tayo kuma para ti Apo. Mauna mapansin nyo dati chapter 5 verse 13 kakabsat
Surusuruan na tayo niya po Diyos. In verse 13, makita tayo na naka-focus for every believer. Tinginin? In verse 14 to 15, naka-focus iti leaders, pastors. So let us read. Kunana Jai, is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. Kunana kakabsat. So pray when there is sickness and sin, kakabsat. Di kami nadaduma, hamit nga kunana nagay mga kabsat nga, agbasulak tapos agkararagak tumadamdamahan nga kasi kakabsat. Amen? Kunana pray when there is sickness and sin. Nakabasol tayo no hantay condition ti bagbagay tayo agbasulak damdama kunana mit ti Bible ket kunana hantay ko mga out of context kakabsat. Amen. The Greek word kunana kakabsat for naganan dati ket weakened in faith or soul sick kunana kakabsat. Physical illness ken spiritual dati kakabsat. Hanlang iti bagino ni kati na in physical land. So in times of need, James inikalagay instruction for our community. Call for the elders of the church. Kunana kakabsat. Sino ka dito elders of the church kakabsat? Our pastors, our leaders kakabsat. The church and the shepherds are called to come and pray, encourage, and lift the weak one. So dito yan kakabsat tay, aramidan tayo no kanya. Adamat disclaimer na kakabsat. And I believe awamat ito church tayo nga, hantay ka dinat na i-chismis mo ka, dagiti prayer request, amen? Kasi adangan min kasyay, tayo i-chismis damit dagitay prayer request. So that you anoint with oil kakabsat is a symbol for the presence of God and the Holy Spirit kakabsat. The prayer of faith will save the one who is sick, kunana kakabsat. And imagine nyo, mga kasi ka powerful, ti kararag, ti sagtunggal mesa, kada tayo kakabsat. Amoy din namin sa hindi basbasahit dito, Lord, api nga tanwa, day kararagan niket masumbatan yan. Digiti, kararag niket no, dumakit saan, di ganin. And oray kasi kakabsat, agyaman tayo lata, kasi us-usa rin na tayo niya po Diyos, kadigiti, pada tayo na Kristiyano. And kakabsat ko na to, James reveal, dati duwa nga result dito kakabsat. And if he has committed sins, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another. Dito tayo pagbakatayan nga, tatay, di ba? Verse 13, for every believers. Verse 14 and 16, 14 and 15, leaders and pastors. And in 16, for all of us, congregation, kakabsat. Makita yo, iti progression na dati yung verse, na adalan tayo kakabsat. Kasi kuna na, confess your trespasses to one another and pray for one another that you may be healed. The effective fervent prayer of righteous man avails much, kuna na kakabsat. So, ito ay makita tayo nga, ti physical healing tayo ket ka-connection na ti forgiveness kakabsat. No mo, mabasbasa yun, digitay healings ni Jesus Christ, umunada nga magasan physically and then spiritually. Agyadan ko nakpaikit di kakabsat. Kasla ko madijay Mark 2, 1 to 12 kakabsat, dealing with the whole person, body, and soul. So, confessing sin to God kakabsat. Amo yun, no? Us-usto. Ken, ti pa nagrepente ken niya po Diyos ket super green flag ken niya po Diyos ti jay. No, aminin tayo, digiti basbasol tayo ken ni Apo Diyos kakabsat. Wapay no kakakabsat, di ganin no, dati epan tayo nga unforgiveness ket hanta yung makaadang ti makadayo. Kasi subsubyanan tayo, di siya nga unforgiveness tayo. Di siya nga basbasol tayo ti napalabas kakabsat. It's about time kakabsat na i-release tayo dagi tayo ti iman niya po Diyos kakabsat. Kasang di dyan share ni pastor natin sa Facebook na nga nagibagdad when dagi tayo tomatoes, di ba?
bagka-bagkat na digijay, unforgiveness, hatred, everyday bagka-bagkat da. Until such time nga na-realize da nga, nakadagdag sen gaya min. So kunat ko na ikatimi di bag mo digijay, of course, lumag-an dijay, bag nga bagbagkaten tayo kakabsat. Transparency, kadigiti gagayam tayo or kadigiti fellow believers tayo kakabsat. Hanganin nga no, dati problema tayo, hantay ipopost di Facebook. Kasi pag-chismisan, datay lang kakabsat. Di nga min, no, digiti, ano, tayo kat, unamit namin nga, i-post, aga-apa da pa, di comment no kwa, kakabsat. Pag-apa, da di comment mo, the worst screenshotin da, in post da di other group chat, kung dinilit mo ton, na screenshot da kakabsat. So, ito'y nakmat nga, nabalbaliwan kakabsat. Tay di kat maipost ko aming nga location po. Is at, kung di kakabsat. I-post ko ang amin ang aming nga papanak. Niraan gayam kakabsat. Nadaman di kiti pagdadaanan tayo. Let us ask God kakabsat. I-confessar tayo di kiti basbasol. Confess your sins to one another and pray for one another kakabsat. You know that there is a joy and freedom that comes when we can be transparent about the flows tayo kakabsat. And itatay nga karoon ti puso nga makita tayo ti compassion tayo kadigiti kakabsat tayo Kristiyano di ngamin. Kan managanan may sapay kakabsat ket dati araramigan tayo ti round the clock prayer tayo kakabsat. Nagdakkel natulong kada tayo Kristiyano ta may pa-remind nga kararag ti 6, 12, 6, 10. Di ngamin, adamit, di gito yung tinakwa tayo di pandemic, nga nasursuro tayo iti kararag, uray baya, messenger lang kakabsat. And, kuna na to'y, dito yung communal prayer kakabsat, ket open door kakabsat, kadagiti, basbaso tayo ken, dagiti nagkurkurangan tayo kinapo Diyos no, managanan tayo, maibaga tayo, kadagiti rumbe nga tao nga pangibagaan tayo. Ken syempre nung amin, salsalwen tayo matdagita, nga pakadadagsenan tayo, hantayo amo no gusto, DJ, line ti prayer tayo, awan mangyag tayo nga advice from our pastors. Ano to, braek pastor? Hindi kami nagkararag tayo ti wisdom, na nga ti aramidan tayo kadagita nga nagbigdutan tayo. And in verse 5:16b to 18 ko na nagtoy, the prayer is powerful and personal act of a righteous man. No makita yung tika kabsat, Elijah, kung na dyan, di ba? Elijah was a man with nature like ours, and he prayed that it might not rain for 3.5 years, and it did not rain on the earth, kakabsat. So, kung na dyan, the effective prayer of a righteous man avails much, kung na ti and KJB. At kung na dyan, the effective fervent prayer of a rich, kung na kade, righteous, kung na kakabsat, hanga handsome, napintas, kung na niya man dita, righteous, kakabsat. Amen. Righteous tayo ba? Di pa nagkita niya po Jesus. Amen. So, managanan, the word fervent, kakabsat, it speaks about energetic tayo kung mga kararag. Amen. Hanga tayo, agpapatayo, Lord, 6 o'clock mo na yung panagkakararag. I say amen. Hanga nga kasya, amen. I say amen to the prayers of my ka-churchan ko, kung natin talata ka dito round the clock. No, kakabsat, kung na natin fervent, energetic, soul, wrestling, focus, kung na kakabsat, passionate, wholehearted, kung mati pa nagkararag tayo. Amen. And effective or dunamis, kung na sa, or power, because it is aligned with God's will, kakabsat. So, the effective prayer, it's not about eloquence, kakabsat, no, kasano ka atidog, kasano ka fixed the grammar na, or ado ti, basta ka dyan, kakabsat, but by the faith
behind it kakabsat. No kadi karkararag ti akit adamat ti pamati tayo nga masungbatan. Amen. And the question is, who is the righteous man? Sino nga ti righteous tat kakabsat? Ket kunana jay Romans 3:10. No one is righteous. No, not one. Kunana kakabsat. Sino nga ti righteous tata? Amen. Jesus, but a Christian, datayo pa'y kakabsat. A Christian who has turned from sin and trusted Christ. He has flawless record of the resurrected Christ kakabsat. Iso nga Jesus, puro tayo nakakabsat nga, nayabungin ti righteousness niya po Diyos kanya tayo. So dapat maawatan tayo, di siya kakabsat. Amen po ba? Okay. A righteous person is simply the one who is standing in Christ's righteousness and walking in obedience, kakabsat. Amen. Kumusta na ti panag-obey kay niya po Diyos? I believe, amok nga ano da duma, at dagiti pa nagkita-kita. Hindi ko nakartatay, di ba? Danda niya kagbalin nga paniki. Hindi ba gada nga siya tag-preach tata. But ako, kung kumamanin kakabsat, nagreklamo ako, nagwen ako na, ta syempre, ang mature tayo met kaya na-producen. Dahil ko nakarod, hantay ko magbalin nga heater, iti church, amen? Amuyo, tenot spiritual heater, pumudot, dagiti tugaw tayo, tawan ti, pangibaunan niya po Diyos, kanya tayo, amen? Obedience position us to pray effectively. 1 John 3:22 ko na jay, and whatever we ask, we receive from Him because we keep His commandments and do what pleases Him. Kuna nakakabsat. Amen po ba? And in verse 17 and 18, nangusar ni James dito iti example. Sino kakabsat? Ni Elijah. No makita yo, the background na dati iti 1 Kings chapter 19. Knowing nga ni Elijah, ket kapadpada tayo kakabsat. Nagpamit iso na ti depression ket nakapoy met nga pada tayo kakabsat. Kahit na pwede pakamatay din namin ni Elijah. Kahit na pwede pakamatay. Yung mabisin lang gayam kakabsat. Matay ti bisin ko nakiti. So, kapag pada tayo matiso na kakabsat, kuna na dito, Elijah was a man with a nature like ours. Kuna na kakabsat. Elijah was subject to fear, stress, and a deep depression kakabsat. Yet, in response to his prayer, nagkararagisuna, he prayed fervently for a drought. Kita nyo man kakabsat, nagkararagisuna tikag, in Ilocano, and it came for 3 years and 6 months kakabsat. Gasin nyo datang kastak na nagtipa nagkararag tayo kakabsat. Kaya tayo ba? Like Elijah kakabsat. Mati kararag na pudot ka. Amen. So we can pray kakabsat for our nation. Kakabsat, our leaders. Hingamin, hala nga, for drought kakabsat. Ipakita ko man niya po Diyos, Diyos usto, iti gobyerno tayo kakabsat. Iruwar na ko mga roden. Amen. Digiti, akinakunniver da kakabsat. And he prayed again, kunana, and the heaven gave rain, kunana kakabsat. So, the story of Elijah kakabsat, ket kanaganan, including adong amin ti story ni Elijah, ti 1 Kings kakabsat, poverty, death, fear, and even the moment of weariness can detik. Masaksakit ti kararuan namin kakabsat, kaslakan nga tayo. Di ko nakarag nga matay ti bising ket na-depress na ti suna kakabsat. Yet, ti response ti kararag na kakabsat ket naganan nasungbatan kakabsat. He received a renewed purpose, divine reminder that he was not alone kakabsat. Adaantay ti Diyos, nagsungbat iti kararag. Amen. Handi ka di mawawa ng tinamnama. Di namin, privilege na ron na makapagkararag tayo kanya po Diyos. Hantayo makapantisin nung apulano dito nga, uy, kararagan nakman. Dito iti prayer list ko. Kahit nadar na lipatan namin sa kadito yung lista yon. Di kurang, incomplete. Di namin, it is a privilege for us Christians. Kakabsat nga makapagkararag tayo directly
to God. Dumagat ka sa klagis, istorya ka ni Lord. Amom Lord, di kasta, kastuti na ramid na kanya, nasakit na akin ko Lord. Kasdayak talaga, magkararagat ka na po Diyos. Hangko nga, dati isang sugar coat, kasi amo na natin napasamak. Lord, among nasakit na akin ko ka DJ. Kaya't ko talaga, agibales, kunak no kwa. Di kamin, kasi the initial response tayo, di ba, mapasaktan tayo. Kaya tayo nga, bumales tayo, but lumalagip tayo nga ni Apo Diyos, kaya't hanmet nga kasi, kaya't natibiyag tayo Kristiyano. Apo, kaya't di ba, nagsaya atin no, itwist tayo lang tatiman ni Apo Diyos, Lord, kasi tayo man, DJ na, kukunatay nga. Di ba, hindi po ganun. Ang Panginoon, sumasagot according to His will. Amen. So, and purpose. So, kakabsat, the power is not in the size of the person, kakabsat, but in the size of the God to whom that person is connected, kakabsat. So, kasano ba kadakkel ngamin ti Diyos, ti pa nagkikita tayo. Baka net ngamin nakabasbasit. Baka net ngamin dati bagbagkatin tayo aggingginin. Weno may karton, weno dati nakapan, dito tingnyag tayo, ganun. Tayo cross, nakapan dito, kakabsat. No, basit kami ti panagkita tayo kaya nga po Diyos, basit na ti panagkita tayo ti karkararag tayo nga, masong batan kakabsat. You are a man or a woman like Elijah kakabsat, meaning we have the same access to the same God. Amen po ba yun? Hanga dati, i-access ko kat ni San Pedro. When na dagiti, daduma pa nga pagkarkararagan, dagiti daduma nga re-religion kakabsat. Hanga kasi kakabsat, no sinot nagkararagan ni Elijah, di sinungbatan na dito nga prayer, nga agtika kakabsat, ti minute pagkarkararagan tayo. Walang pinagkaiba kakabsat. We have the same access to the same God kakabsat. The God who answers the same powerful and effective prayer kakabsat. Amen po ba? Amen. Nadaman kakabsat, digdihan pa'y nasungsungbatan nga kararag na, alakit anusan tata, may nudamagan tayo ka na po dos Lord. Gusto ba dito linya ti kararag? Kukuna tayo di ngamin, tayo ko nakarod no, buyahin yung to DJ. Tayo binuyak ti di nga pakpakatawang, adu, ti prayer ngayon ang seran na. Inanseran namin talaga, kiso na nga ni God. Kaya inanseran namin nga prayer na nangyari. Nagkararagda kami nga mga bakdati, lottery, di siya tattao. Nagkararagda nga mga bakdati, loto. Dati mat na inassign da, movie dito, nakakatkatawang yung mag-reflect tayo kung makakabsat. Nakatado ang karkararang. Di ko nauma, dito salang nag-OIC nga po Diyos. Amen. Kasi hinairan na nga sa talat OIC nga po Diyos. Matitiling ka, di siya karkararag. Pinindot na inanseran namin, mo yun na nga, baktat loto. Yung sa $2 na lang. Amen. So, hindi po ganun. Iso nga niya po Diyos, nga day karkararag tayo. Hanang anseran nga, dagos kasla ko Almighty Bruce. Kula na sa Diyay. Bruce Almighty, kula na buyain nyo. Inanseran namin sa $2 na lang ti. Baka taadudang arod nga nagkararag nga, mga bakdamin ti loto kakabsat. So, you know, hindi po ibahek, katkatawa. Ayun na yan, wansera namin nga po, Diyos ti kararag, teke, agbalin tayo nga kastoy ko nakmet. Di ngamin, tay, anaganan, agbalin tayo nga baldado. No ka natawan ti, tayo, di ngamin, awan effort tayo kaya nga po, Diyos, by spoil, tayo na yan. Amen. So, prayer is a calling for every believer, kakabsat. Amen, mamati kay baka deta kakabsat. Calling tayo ti panagkararag kakabsat, hindi ket di prayer, ket hanpay nga task for the professional. Maureta ni Sister Santa Met ti leader, ni Brother Sherimet. So dalang dapat yung kararag. Hanya kasjay kakabsat. Amen. The prayer is not a task for professionals, kakabsat. Dito ay pakita ni James Elijah, ket kaslang kanya tayo kakabsat, that every Christian kakabsat, ket anaganan should be engaged in praying kakabsat. Amen. Hanya dete, orita damit pastor mi,
Naktulatang pa'y kararagin. Hanakas di kakabsat. Ag surusuro tayo nga kararag tanong arod ay banda tayo timay sa pasken. Dan tayo pa mo tagkararag tipod. Amen. Oray sok malapaglaingan tayo. Magikararag tipod. Amen. Sino di kasi kasya no kwa. Kada pa panan tayo, di ba? Are we not grateful nga dati pa panan tayo nga makidayaan or bakit datay ti makita da nga man ni kararag. Di ngamin aping hanya di kasi daduma. Di ngamin datayo ore limlimeng tayo get. So dan tupela datay tupelat makita da kasi makita da ti biag tayo kakabsat ni ammo tayo ti kararag. Iti Diyos. Amen. Hanbat nga tayo bubutin tayo nga agbalintay man nga panikinukwan. Or hantay nga nagkararag ada masapol tayo kaya niya po Diyos. Tay dawat tayo lang dawat. Ngayon, may tububrahin tayo. Amen? Give. Diyos ko Lord, delikado yatan. Amen. I believe nga di upubing tayo pwede nga kina-Kristiyano kasi di kararag tayo din. Ngayon, habang dumakdakkel tayo kakabsat, dapat aging improvementen ang halati para bagbagi tayo kakabsat. When you are suffering, you have a vocation to pray kakabsat. When a brother or a sister is sick, you have a vocation to gather and pray kakabsat. Banugbugin tayo ati, langit kakabsat. Hanggang nasumbatan niya po Diyos, tigiti kararag tayo. Prayer is our highest and most powerful calling kakabsat nga. Ito tayo ma-experience God's power as a member of His royal priesthood. At kuna nakakabsat kuna na 1 Peter 2:9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His only special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of the darkness into His marvelous light. Kuna nakakabsat, are we not thankful kakabsat His own special people? Kuna nakakabsat. It is kakabsat gathering a supernatural bridge tayo kakabsat. Kat isunamid lang ti mangilapaw kanya tayo iti kanya po Diyos kakabsat. Agkaroon tayo kumamit ti effort kakabsat. Nag-pray, agkararag. Amen. Amuyo, di kita pocket prayer lang. Tsaka mo na, dumang namin kat, hindi, di na parang nag-market tirabi. Mas asyanak ka, di kita medyo, all this natin, yung laklakot itikan. Kasi di ba, negative ima, yung paket permimot nga, agpurpurawin. Siyempre, in my heart, kat, nunanang ko, DJ, ako ipalubusin. So, dandanik na damagin, ay, nag-anak na ako, nakumayan, baka ma-offend. So, kung nagkatapo ka siya nyo kanina, dito yung nga, pada nga mangmanggen, in a nice way, met nga makapag-provide iti pampamilya. Dako na kasi, pinilpila ak na DJ, at press forward met na DJ, ikan na, ket amuyo, halang nga DJ kakabsat, no dati, di, no damang mangi kung agtartaray nga ambulansya, ikarkararag ko data, sino ka na yung tipada kas jay, nagwangwang jay, ambulansyan kat apo kasyang kadino sino man data nga nagyanda tang ambulansya. Kung nakata napadas ko word metin na yung ambulansyan kakabsa. Hindi aganak na Chloe kat tirik na kasjay ka emergency DJ na sitwasyon. Gusto ko na makangyag nakti magwangwang kat medyo agnervyos akin din. At the same time pinagpipray ko na siya no sino man DJ nga nagyan DJ nga ambulance kakabsat. So kasi tayo kumamit kakabsatahan ko mga limited lang dito nga unek, ti church tayo or limited, ti unek, ti pamilya, ti panagkararag tayo. Amen. So, kuna nga rod, when we pray in faith, we are actively participating in bringing heaven to earth. Kuna na kakabsat. And kuna na jay, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kuna na kakabsat. Matthew 6:9 kakabsat. My brothers and sisters, kakabsat, the effective prayer of the righteous avails much. Kuna nakakabsat. Naglagipan tayo kumanga, we are made righteous by trusting Jesus, kakabsat. When we pray, we have the full attention of God, kakabsat. Kasi di ba may imagine ang tingin, ding-ding, na tayo niya po, Diyos. Ganti kararag na natin na anak ko.
kung kunana kumakasjay kakabsat, hanatay kumayaw awan, amuyo da testimony, di agbasbasa caregiver di Manila. Kuna di driver di paggigianak. Papalam kunana, nakmati simbay di, nakmati church si Jay, nabalit chas manong kunak Victoria, tayo sa kasideg kanyani, tagapwak pa Fairview West Fairview. Kunana kanya, ala nala daw kan, nauma niya po Jesus, nagdengdengeg, tikarkararag, tinataon. Kuna nakakabsat, Domingo, deta ko na, alam anong di nagsasaot kasta ko na, amoyo nagbiyahe dati bigat, J-Lugan da nga agawid, napaayos damit, napamentenance ta na, pero ta namin, along and legs, naikat tiligay na, na-shoot da na desgrasya da kakabsat. Amoy na silot na pa nagbantayin tayo anak na, shock! Napalak diya tiyo kakabsat, at ang na-trauma di jay, 2 years old nga anak da kasi upat da nga nagbiyahe. Nakigtut kam lang yan, yung tawag da nga na desgrasya da. Sa nga pamilya da kakabsat, tay driver, da nakisabay, nasugsugat da kakabsat, tila pagsayatan na met, inlisi pala na po Diyos nida. Awan nasagsagi da nga lugan, isuda lang nag-solo flight da. Di kwan, pocket da kami met tinapan nagbantay. At ay tigyang ko da anak na trauma nga rod, kabuting na unag tilugan, at ang nagbalik-baliktad tilugan na kakabisat. So kung kita man yamin, api, paglulukwan na kami, kung nakakasya, yung pagkakpilang kasi kung na nauma niya po Diyos, nagdengdengeg, di kararagin, itay pa ila bizat, kung na nakakabisat. So wag naman natin ganunin ang Diyos na pagserserbianahan, puiso na mauma. Amen? Kaya't nat agdengdengeg, di kararag tayo, yung dagiti reklamo tayo. Amen. Wag po tayong reklamo kakabsat. Look at Elijah kakabsat. He was flawed, kasla kanya tayo. Messy net ang kaslikin niya tayo. Di namin, ordinary person like us. Yet, when he prayed, God responded with a drought and rain kakabsat. Amo yun, di karkara, itibas masayag dito, wala ka sumsumgar. Kasi kumamit pa nagkarkararag ko kakabsat. Nga kararag ket ag-response niya po Diyos. Ngahan nga dete for our own glory kakabsat po di ket di makaigloryaan niya po Jesus. The power of prayer is not in us kakabsat. It is in the mighty God we are connected to kakabsat. Amen. So this morning kakabsat ti challenge ko kada tayo ket anya kaditi problema no apay nga hantay makapag-concentrate nagkararag kanya po Diyos. What's wrong with us, kakabsat? What's wrong with our relationship? What's wrong with our spinal cord to God? Di namin na nasakit dito yung spinal cord, tiket backbone, tiket makita na ti panagnatayo, agkubkubo tayo, nasangkit, agwatil-watil tayo, kasi nasakit tilikod tayo. Kasi nga ti prayer life tayo kakabsat, nasakit no madi, di siya ma-therapy tayo mukwan. Kitang kadimat hatay ka di palang bus kakabsat. May therapy niya po Diyos ti prayer life tayo. Amen po ba? Amen. This is our life kakabsat. Talk to God about our life. In prayer kakabsat. Ibagatay dagiti pagkasapulan tayo. Dagiti problema tayo. Dagiti thanksgiving tayo. Kakabsat ibaga tayo ang aming kakabsat. And watch our God will do when His people stand firm at the place where heaven meets earth, kakabsat. To God be the glory. Amen. Nagyaman na, kakabsat. Kaya po tayong magiging paniki. Amen. When God give us an assignment, don't become but ako. Amen. To God be the glory. Kaya ayabakon kakabsat, ni Tita Lily for our benediction. Thank you, everyone. Puro nagbabsig pa yung may lagi siya pagani Sister Santan kakabsat. So nga, amen, hallelujah. Praise the Lord. So, sa kabasit lang, may nayon ko, yung sobra-sobra di giant eh. So nga, nasuratak pa yung Bible ko. So nga, may bagakla dito kakabsat. When our hearts go into a position of prayerfulness, may we remember that prayer is not only about asking. Ang laing nga panagdawat kakabsat, ipanagkararag. But
it is abiding. We abide in the holy presence of God. We don't only go to God because we need anything or something. We pray because we were made and created for communion. Communion is not just to connect, but it is to commune, and union with unity. Ang ibig pong sabihin, with our God. We are in His and He is in us. From the beginning, God walked with Adam in the cool day in Genesis 3:8. Dito nga image kakabsat, ipanpanagna ni Apo Diyos, ijay minuyungan, or Eden, kadukaduanan ni Adan, they were walking and talking with each other, heart to heart. And this is prayer. Teka, dali lang. Kasi, okay. Tika, dati ito'y, when we come during Sundays like this or other times and we pray, imutek-tekan tayo that we must be communing with God. We are not here to just hear what we want to hear. Antay nga daytoy tapon dinggen tay lang tay kayat tayo nga dinggen. When expectaren tayo, ada na buo kapan panunutin tayon, and that's what you want to hear. We are here to hear what God has to say to us. So, we listen. Kagaya po yung message ngayon, I hope we all listen to the message. When we go to God in prayer, parang yung mga puntos ni Santa. We go to God with a sincere heart. Wala tayong bigat dito. Tama po yung motive natin. We don't go to Him to twist His arm. Amon ti tao, manipulative. But who can manipulate God? None, di ba? There is no other way to get to God but by faith. So ang pangalawa po, we must be rooted in faith in Him. In faith in Him. Na-mention yan kanina. You must be aligned with His will because even Jesus said, not my will, but your will be done. If Jesus said that, kasi tayo medkakabsat. Ante nga ipilit de kayat tayo. Because His will goes. With persistent hope, nasabi din yan kanina, and living in righteousness and forgiveness. Ayan po. So, we come to a prayer in our hearts that we let our lives become a living prayer to Him. Si bibiyag nakararag kakusan. Kasan mo matat si bibiyag akararag apo? May my life be a prayer to you when you say that to God. How is that? It's like what you are saying now to Him must be lived. Kaya nasawin kakabsat, hantay lang kararag, no, kasi sumyanap kayo mo na, no, adda kasapulan tayo, but a continuous connection and abiding in Christ. We must have a life or living prayer full of gratitude, a daily offering of faith, love, and surrender to Him. Ayan po. And so, may we go to the things that we want to say. May we stand now. As we release God's benediction this morning, mga kapatid, may we raise our hands. Beloved brethren, as we go forth from this place, may our hearts be ever near to God in prayer.
May we abide in silent dependence and trust in Him and in constant communion with Him. May we learn to walk in obedience to His will, and may every breath we take becomes an offering of love, and our steps becomes a testimony of His grace. Let us go now into His strength, wisdom, upheld by His unfailing peace. And may the blessings of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit rest upon us all, Lord. Empower our prayers and keep our lives ever centered to His will and to your will, now and forever. In Jesus' most precious name we pray. Amen. Thank you.